السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ اچھا جی، کچھ لوگوں کو کنفیوژن تھی ضاد لام کے مخرج پہ، ذرا سائڈس آئی تھنک سو مجھے لگ رہا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو ایک امیج میں آپ کو دکھاتی ہوں، چاہے تو اسکرین شاٹ آپ لوگ لے لیجیے گا اس کا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ آپ لوگوں کی ہوتی ہے زبان کی سائڈس، ٹھیک ہے، یہ سائڈز ہوتی ہے، یہ موٹی سائڈ ہوتی ہے آپ کی زبان کی، ٹھیک ہے، جہاں سے آپ کا ضاد ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہوتی ہے باریک سائڈ یلو کلر میں جو آپ کو دکھ رہی ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے آپ کا لام ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ حافۃ اللسان کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا نیکسٹ کلاس میں، انہی کو ہم حافہ کہتے ہیں، حافۃ اللسان کہتے ہیں ان کو، ٹھیک ہے۔ حافۃ اللسان میں آپ کی زبان کی دو سائڈز آتی ہے، ایک باریک سائڈز ہوتی ہے جو آگے کی طرف ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے موٹی سائڈز جو پیچھے کی طرف ہوتی ہے، جو ضاد کے لیے یوز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ لام کے لیے ٹھیک ہے، اور یہ ہوتی ہے ضاد کے لیے یوز، صحیح۔ یہ سائڈز آپ کو سمجھ آ گئی، پھر ہم مخرج کی طرف جاتے ہیں دوبارہ سے، ٹھیک ہے۔ یہ جو موٹی سائڈز ہوتی ہے آپ کی ضاد کی، یہ یہاں پہ لگتی ہے، اس والے حصے پر لگتی ہے، ٹھیک ہے، اور لام والی جو سائڈ ہوتی ہے نا، یہاں پہ دیکھیے آپ کے دانتوں کے پیچھے مسوڑے ہوتے ہیں، ابری ہوئی لیئر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کی زبان کی جو باریک سائڈ ہے یلو کلر میں جو ہے، وہ پوری ان مسوڑوں پر پھیل جاتی ہے، جیسے ہم نے دانتوں کے نام پڑھے عربک میں، ثنایا، رباعی، انیاب، ٹھیک ہے۔ یہ چار دانت ہوتے ہیں جس پہ آپ کی زبان کی سائڈ یعنی کہ دانتوں کے مسوڑے ہوتے ہیں جن میں آپ کی زبان کی جو باریک سائڈ ہوتی ہے وہ پھیل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ بس اس کے اندر یہ چیز تھی، صحیح۔ اب آتے ہیں ہم مخرج کی طرف ہمارے، صحیح۔ اب یہاں پہ دیکھیں کیا بتا رہے ہیں، حافظ اللسان، حافظ اللسان کہتے ہیں زبان کے کناروں کو، یعنی کنارے، ایک یا دونوں کنارے، ٹھیک ہے۔ ضاد زبان کے پچھلے ایک یا دونوں کنارے اوپر کی داڑوں کی اندرونی سطح سے لگتے ہیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو زبان کے پیچھے والی سائڈ ہوتی ہے یعنی کہ موٹی سائڈ جو ہوتی ہے وہ کہاں لگتی ہے، اوپر والے داڑوں کے پیچھے، آپ کے داڑ ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، ان داڑوں کے اندرونی سطح، یعنی کہ جو پرپل میں آپ کو دکھ رہی ہے چیز، یہاں پہ آپ کے لگتے ہیں زبان کے موٹے کنارے، موٹی سائڈ، ٹھیک ہے۔ کچھ اب یہاں پہ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ایک سائڈ لگتی ہے، دونوں سائڈ لگتی ہے، تو کچھ لوگوں کی صرف ایک سائڈ لگتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ زبان کے ایک ہی سائڈ کے موٹے کنارے اور اوپر والی سائڈ پہ لگتے ہیں وہ، ٹھیک ہے، اور کچھ لوگوں کی دونوں سائڈیں لگتی ہے، ٹھیک ہے، تو جس کی ایک سائڈ لگتی ہے وہ بھی ٹھیک ہے، اور جس کی دونوں سائڈ لگتی ہے وہ بھی ٹھیک ہے، صحیح۔ اس کے بعد آپ کا آتا ہے لام کا مخرج۔ لام جو ہے وہ بھی حافہ سے ہی ادا ہوتا ہے، حافۃ اللسان سے ہی ادا ہوتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، زبان کے اگلے کنارے یوز ہوتے ہیں، ضاد میں زبان کے پیچھے والی سائڈ یوز ہوتی ہے، موٹی سائڈ جس کو ہم کہتے ہیں۔ اگر آپ فنگر سے بھی محسوس کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہماری جو زبان ہے وہ پیچھے سے موٹی ہو جاتی ہے اور آگے سے پتلی ہوتی ہے، اور اگر نوک کو دیکھیں تو وہ بالکل باریک یعنی کہ باریک ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کی جو زبان کے آگے والے کنارے ہیں، آگے والی سائڈ ہے، وہ کہاں لگتی ہے، زبان کی نوک تک، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کی ایک تو زبان کی سائڈز اور زبان کی نوک بھی یوز ہوگی اس کے اندر، یہ چیز یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ اس میں دیکھیں آپ کی زبان کی نوک بھی یوز ہوگی اور آپ کی زبان کی سائڈز بھی یوز ہوگی، زبان کے باریک کنارے بھی یوز ہوں گے، صحیح۔ آپ کی زبان کی نوک اور آپ کی زبان کے باریک کنارے اوپر والے 8 دانتوں کے، سوری میں 4 بول رہی تھی، 8 دانتوں کے مسوڑوں سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہم نے دانتوں کے نام پڑھے تھے میں دوبارہ سے نکالتی ہوں،
सनाया 4 ऊपर नीचे के, रबाइया 4 ऊपर नीचे के 2, और अल अनियाब 4 ऊपर नीचे के। ठीक है, इसमें ऊपर नीचे दोनों के बताए जा रहे हैं। सही, ऊपर नीचे ये आप देख रहे हैं कलर भी हुए हुए। सनाया 2, यानी कि जब आप लाम का मखरज लेंगे तो इसमें आपके सनाया और रबाई और अल अनियाब, ठीक है, ये तीनों दांतों से आपकी जबान की तीनों दांतों के मसूड़ों से आपकी जबान की जो नोक है और किनारे हैं वो कहाँ लगेंगे, जहाँ पे आपके जबान दांतों के तो ऐसे सेवा मसूड़े हैं। खाओगी, हाँ खाओगी, आओगी मुझसे की पादी क्या खाओगी। नहीं ऐसी ठीक है, जेवर नहीं थी ये आज। अच्छी आदत है। आज म्यूट कर रही हूँ मैं। ठीक है, सही, ये चीज समझ आ गई आपको, गौद और लाम। बहुत इजी वे में मैंने अब समझाया आप लोगों को। हैंड रेस करें किस किस को समझ आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, जो जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है तो वो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ठीक है, लास्ट टाइम जो है वो मैंने नेक्स्ट वीक की रिकॉर्डिंग नहीं अपलोड की थी क्योंकि बैकग्राउंड साउंड बहुत था उसके अंदर। इस वजह से आज मैं दोबारा से आप लोगों को ये चीज़ समझा रही हूँ ताकि उस वो रिकॉर्डिंग तो खैर वो अपलोड नहीं की जाएगी, तो इसी रिकॉर्डिंग के जरिए आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है, नून के मखरज में भी कुछ लोगों को कंफ्यूजन थी। नून जो है वो तरफुल लिसान से अदा होता है, यानी कि जबान की नोक से। अब जितने भी हरूफ आएंगे तरफुल लिसान से अदा होते हैं शफतान से पहले। ठीक है, शफतान एंड में आएगा इंशाल्लाह ताला, तो उसको भी हम बाद में रखते हैं। तरफुल लिसान से अभी सारे हरूफ अदा होंगे जितने भी आएंगे, 11 हरूफ। ठीक है, काउंट कर ले नून। ठीक है, नून इसी 11 में शामिल है। तो नून का मखरज क्या है, जबान की नोक और ऊपर वाले दो दांतों के मसूड़ों से अदा होता है। ठीक है, लाम में पूरे मसूड़ों पे फैल जाती है, नून में पूरे मसूड़ों पे जबान फैलती नहीं है, सिर्फ जबान की नोक यूज होती है ऊपर वाले दो दांतों के मसूड़ों पर बस। एंड अगर आप पढ़े तो वो थोड़ा सा आपको लगता है फैला हुआ, बट जो आपकी जो जबान होती है, जबान की नोक मसूड़ों पे लगती है तब जाके आपकी आवाज नून की अदा होती है। ठीक है, ये आपका मखरज था नून का, यहाँ से आप देख सकते हैं पिक्चर में। सही, जबान की नोक ऊपर वाले दो दांतों के मसूड़ों से लगेगी। सही, ये चीज आपने नोट करनी है। इसके बाद आ जाता है आपका रॉ। ठीक है, रॉ में क्या है, जबान की नोक और इसका ऊपरी हिस्सा। ऊपरी हिस्से से मुराद क्या होता है, ऊपरी हिस्से से मुराद ये होता है कि एक तो ये होती है आपकी आगे की जबान की नोक। ठीक है, आगे जबान की नोक, और जबान की नोक से ऊपर भी एक हिस्सा होता है आपका, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट। ठीक है, इसको हम कहते हैं ज़हरुल लिसान। मैंने लास्ट वीक बताया भी था, नेक्स्ट वीक सॉरी। ज़हरुल लिसान कहते हैं हम इसको अरबिक में। ठीक है, ज़हर और अल लिसान। ठीक है, तो ये जो पार्ट होता है ना ऊपर वाला जबान का, ये भी इसमें यूज होता है। रॉ के मखरज में सिर्फ यूज होता है। ठीक है, नून के मखरज पे यूज नहीं होता ये। ठीक है, तो अब क्या है, रॉ का मखरज जबान की नोक और इसका ऊपरी हिस्सा सामने वाले ऊपर के दो दांतों के मसूड़ों से अदा होता है। नून की तरह का ही इसका मखरज है, बस ये है इसमें फर्क के जबान का ऊपरी हिस्सा यानी कि नोक के साथ जो है वो ऊपर वाला हिस्सा भी, ऊपर वाला पार्ट भी इसमें यूज होता है। ठीक है, जिसे हम ज़हरुल लिसान कहते हैं अरेबिक में। ठीक है, अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि रॉ मुफख्खमा, यानी कि वो रॉ जो मोटी पड़ी जाती है तो उसमें आपकी जबान की कैफियत कैसी होती है, वो रॉ जो बारीक पड़ी जाती है उसकी उसमें आपकी जबान किस किस टाइप की होती है, यानी कि उसकी कैफियत कैसी होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे के मखरज पर। ठीक है, अब आ जाता है आपका ता, दाल और तौ। ठीक है, ये भी तरफुल लिसान से ही अदा होते हैं, यानी कि इनका मखरज भी क्या है, तरफुल लिसान ही है। अब देखिए सारे तरफुल लिसान से ही अदा होने वाले हरूफ आएंगे, बस इनमें मुख्तलिफ क्या होगी चीज, कुछ जबान की कुछ दांतों की जड़ से लगेंगे, कुछ दांतों के मसूड़ों से लगेंगे, कुछ दांतों के किनारों से लगेंगे, तो वो इंशाल्लाह बता दिया जाएगा। ये कंफ्यूज इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ठीक है, जब आपको कोई मखरज समझ नहीं आता ना, तो आप उस वर्ड को पढ़ कर चेक किया करें कि जबान आखिर लग कहाँ रही है।
ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اس سے بھی واضح ہو جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ جو پکچر آپ کو دکھائی جاتی ہے اس کو غور سے دیکھا کریں، جو پکچر بھی آپ کو دکھائی جاتی ہے مخرج کی اس کو دیکھا کریں کہ اس میں زبان کہاں لگائی جا رہی ہے۔ اور میں نے آج ایک ویڈیو بھی آپ لوگوں کو شیئر کر دی گروپ میں، اس میں بہت ٹرانسپیرنٹ کر کے بالکل آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ زبان وہ کہاں لگا کے پڑھ رہا ہے، کون سا حرف کہاں سے ادا کر رہا ہے، تو اس کو لازمی چیک کریے گا۔ جتنے بھی ہم مخرج پڑھ چکے ہیں تو وہ اس میں آپ کو بہت کام آئے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، تا دال اور طا کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک اوپری حصہ، یعنی زبان کی نوک کے اوپری حصہ اور اوپر کے سامنے والے دو دانتوں کی جڑ سے نکلتے ہیں۔ دیکھیں، جب آپ بالکل اوپر دیکھتے نا، دانتوں کے اوپر بالکل اوپر جاتے تو یہاں پہ مسوڑے ہوتے ہیں، یعنی کہ ابری ہوئی لیئر ہوتی ہے جس کو میں کہہ رہی ہوں، اس سے بالکل نیچے آئے جہاں پہ آپ کے دانت ختم ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، جس جگہ پہ آپ کے دانت اینڈ ہو رہے ہیں یہاں پہ ہوتی ہے دانتوں کی جڑ، ٹھیک ہے۔ آپ کی زبان کی نوک اور زبان کا تھوڑا سا اوپری حصہ کہاں لگتا ہے؟ آپ کی زبان دانتوں کی جڑ پہ لگتا ہے، اوپر والے دو دانتوں کی جڑ سے لگتے ہیں، تب جا کے آپ کا تا دال اور تو ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیز سمجھ آئی کہ دانتوں کی جڑ ہم کس سے کہتے ہیں؟ جی اسما ایکسپلین کریے گا ذرا۔ جی اسما ایکسپلین کریے، شاباش۔ تینوں کا میم مخرج آواز ایک، آ رہی ہے؟ جی جی آواز آ رہی ہے مجھے۔ اچھا، آپ تسمیہ کہہ رہی ہیں؟ نہیں، اسما کہا تھا میں نے، جی تسمیہ آپ کو سمجھ آیا ہے؟ جی میم۔ جی سمجھائیں، کیا بتایا میں نے اس مخرج میں؟ زبان کی نوک اور اس کا اوپر والا حصہ دانتوں کے مسوڑے میں لگے گا، نہ، مسوڑوں پہ نہیں، مسوڑوں کے جڑ میں، نیچے اگر جھڑ پہ، ٹھیک ہے جی، جڑ میں لگے گا وہاں جی۔ پہ آپ کے دانت ختم ہوتے نا، دیکھیں یہ زبان کیسے لگ رہی ہے، یہ دیکھیں تو میں، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں صحیح، زبان کا اوپری حصہ بھی لگ رہا ہے تھوڑا سا، اور زبان کی نوک بھی یہ کہاں لگ رہی ہے؟ جہاں آپ کے دانت ختم ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں جہاں دانتوں کی جڑ ہے بالکل آپ کی، وہاں پہ آپ نوک لگتی ہے۔ تا دال تو اگر آپ ادا کریں مسوڑوں پہ لگائیں گے نا تو مسوڑے آ جاتے ہیں، مسوڑوں سے نیچے کی طرف آئیں گے تو وہ جڑ آ جاتی ہے دانتوں کی، ٹھیک ہے، بس یہ فرق ہے۔ جیسے یہاں پہ بتایا بھی جا رہا ہے آپ کو کہ آپ کے مسوڑوں کے اوپر کی نرم جگہ، ٹھیک ہے، مسوڑوں کے اوپر کہا جا رہا ہے، میں یہاں پہ نیچے کہہ رہی ہوں سمجھانے کے لیے، تو نرم جگہ ہوتی ہے وہ تھوڑی سی، مسوڑے جو ہوتے ہیں نا وہ تھوڑے سے سخت ہوتے ہیں، سخت لیئر ہوتی ہے وہ آپ لوگوں کی، بٹ جو نیچے والے سائڈ ہے جہاں جس کو میں کہہ رہی ہوں کہ دانتوں کی جڑ وہ تھوڑی سی نرم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو یہاں پہ آپ کو پکچر میں بھی دکھایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کس کس کو سمجھ آ گیا ہینڈ پریس کریے۔ ٹھیک ہے، اور الحمدللہ، اور اسما، فرزانہ، ام ایمن، فرزانہ اور ام ایمن کو سمجھ نہیں آیا؟ ٹھیک ہے، میں اس کو ایک دفعہ دوبارہ ایکسپلین کرتی ہوں۔ آپ کی زبان کی نوک، ٹھیک ہے، آپ لگا کے چیک کریں سب لوگ، ٹھیک ہے، زبان کی نوک صحیح، اوپری حصہ تو خود بخود لگ جائے گا، تو زبان کی نوک لیں اور اس کو اوپر والے دانتوں کے، یعنی کہ اوپر والے جو سامنے کے دو دانت ہیں بالکل، جو اسمائل میں بہت زیادہ نظر آتے ہیں آپ کے، ٹھیک ہے، اوپر والے جو دو دانت ہیں ان کی جڑ پہ لگائیں، بالکل اسی طرح سے جیسے پکچر میں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر پڑھے تا دال تو، یا تا دال تو کو ساکن کر کے پڑھے ات اد اط، تو آپ کو پتا چل جائے گا
کہ میری زبان کی نوک کہاں لگ رہی ہے اور اس کا مخرج کیا ہے. ٹھیک ہے, چلے نیکسٹ بھی پڑھ لیتے ہیں ہم انشاءاللہ. صاد, سین اور زا. ٹھیک ہے, صاد, سین اور زا یہ بھی طرف اللسان سے ہی ادا ہوتے ہیں. بٹ یہ ہے کہ جیسے ہم نے پڑھا نا کہ طرف اللسان کے 5 مخارج ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تھا نون, مخرج نمبر 1. مخرج نمبر 2 تھا را. ٹھیک ہے, مخرج نمبر 3 تھا تا دال تو. مخرج نمبر 4 ہے صاد, سین اور زا. 4 پڑھ رہے ہیں ہم, اس کا مخرج نمبر 4 پڑھ رہے ہیں. اور یہ حروف آپ کلیکٹ کر کے دیکھ لیں کہ کتنے ہو جاتے ہیں. تقریباً یہ ہو جاتے ہیں آپ کے 8. ٹھیک ہے, صاد, سین اور زا کو ملا کے. صحیح. صاد, سین اور زا کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک کا آخری حصہ نیچے کے سامنے والے 2 دانتوں کے اندرونی حصے پر رکھنے سے ادا ہوتا ہے. پکچر کو دیکھ کے سمجھتے ہیں ہم. اب دیکھیں یہاں پہ بھی آپ کی زبان کی جو ہے وہ نوک, یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ آخری حصہ سے وہی نوک ہی ہو گئی, وہی بات ہے. تو زبان کی نوک کہاں لگ رہی ہے؟ نیچے والے دانتوں کے اندر والی سائڈ پہ لگ رہی ہے. ٹھیک ہے, کچھ لوگ صاد, سین, زا کو ایسے ہی ادا کرتے جیسا زا وغیرہ کو, یا زبان کی نوک صحیح جگہ نہیں لگاتے. ویسے اس میں اتنی زیادہ غلطیاں نہیں ہوتی ہے لوگوں کی. صاد کو بس یہ ہے کہ سین کی طرف مائل کر دیتے, یعنی صاد کو باریک کر دیتے. تو صاد ہیوی ورڈ ہے, موٹا پڑھا جاتا ہے ہمیشہ, چاہے اس کے اوپر زبر ہو, چاہے زیر ہو, چاہے پیش ہو. فتحہ, کسرہ, ضمہ, کوئی بھی حرکت ہوگی وہ موٹا ہی پڑھا جائے گا, وہ باریک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو بس یہ اس میں مسٹیک ہوتی ہے. اب آپ پکچر کے ذریعے سمجھ لینا کہ زبان کی نوک آپ کے نیچے والے 2 دانتوں کے اندرونی حصے پر لگتی ہے. تو اس سے کیا ادا ہوتا ہے؟ صاد, سین, زا. دیکھیے مخرج ایسے ہی یاد نہیں ہوتے. میں ایک تو بار بار آپ لوگوں سے پوچھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ چیز آپ کو یاد ہو جائے. دوسرا یہ کہ جب آپ قرآن پاک کا جب لیسن پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, چاہے وہ جو کلاس میں دیا جاتا ہے, چاہے وہ جو آپ خود سے پڑھتے ہیں, تو اس میں بھی جب آپ کوئی بھی حرف پڑھے تو خود سے فوکس کر کے, دوسرا یہ کہ خود غور کرے کہ اس حرف کا میں نے کیا مخرج پڑھا ہے. اور اگر نہیں سمجھ آ رہا ہے تو آپ نے اپنی نوٹ بک جو بنائی ہوئی ہے اس میں جو لکھا ہوا ہے آپ نے مخرج, اس کو کھول کر پڑھے, اس کو سمجھے. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو مخارج یاد ہوں گے. ریپیٹیشن سے ہر چیز یاد ہوتی ہے نا, جب تک آپ بار بار اس چیز کو دہرائے نہیں. اگر آپ ایک دفعہ سمجھ لیں اور ایک دفعہ یاد کر لیں اور یوں لگے آپ کو کہ جی اب تو مجھے سارے ہی مخارج یاد ہو گئے, تو ایسا نہیں ہوتا. وہ جب کوئی چیز آپ کے ریپیٹیشن میں نہ ہو, دہرائی میں نہ ہو, تو آپ وہ چیز بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان چیزوں کو یاد رکھنا ہے. کوئی بھی چیز سمجھ نہیں آ رہی, نوٹ بک میں بھی لکھا ہوا ہے, نہیں سمجھ آ رہا ہے, ریکارڈنگ دیکھنے بار بار اس سے بھی سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ آپ کو. اور سرچ کریں اس کے بارے میں. ٹھیک ہے, اگر آپ کو ریکارڈنگ سے بھی سمجھ نہیں آتا تو آپ سرچ کریں اس کے بارے میں. بہت ساری ویڈیوز ہیں جس کے ذریعے آپ اس کو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں. یہ کہ آپ کو ایکسپلینیشن کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ کو وہ چیز سمجھ آ جاتی ہے تو آپ کوئی بھی ویڈیو دیکھ لیں اٹھا کے, جو مخارج کے بارے میں صحیح اوتھینٹک بتائی جا رہی ہے, اس کو دیکھ کے آپ سمجھ سکتے ہیں ایزیلی. ٹھیک ہے, تو اس کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک کا آخری حصہ, یعنی کہ زبان کی نوک کو کہاں لگانا ہے؟ نیچے والے دانتوں کے نیچے والے 2 دانتوں کے اندرونی حصے پر لگانا ہے. اس سے کون سے حروف ادا ہوں گے آپ کے؟ صاد, سین اور زا. ان تینوں حروفوں کا ان 3 حروفوں کا مجموعہ الحروف الاصلیہ ہے. ٹھیک ہے, جیسے ہم نے لام, نون, را کا پڑھا تھا, حروف الدلقیہ. اسی طرح ہم نے تا, دال, طا کا پڑھا تو نہیں, بتا دیتی ہوں, حروف النطعیہ کہتے ہیں ہم. ٹھیک ہے, اس کو تا, دال, طا کے مجموعے کو. تو ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے پاس اسائنمنٹ وغیرہ کچھ آئے تو اس میں فل ان دی بلینکس ہو ایسے کوئی, کہ حروف النطعیہ کس حروف کے مجموعہ ہے, مطلب کس حرف کا مجموعہ ہے یہ. ٹھیک ہے, تا, دال, طا کا مجموعہ کیا ہے, یہ بھی آ سکتا ہے. تو ان کو بھی آپ نے یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور صاد, سین اور زا, اس کا مجموعہ کیا ہے؟ حروف الاصلیہ. ٹھیک ہے, اب مجھے بتائیں کہ جتنے بھی مخارج ابھی ہم پڑھ چکے ہیں یہ سب سمجھ آ گئے آپ کو؟ جی, ہینڈ ریس کریں, کس کس کو سمجھ آ گئے.
کہ الحمدللہ اور صحیح. اسما کون ہے؟ جی فرمائیں جب آپ کو نہیں ہے. اگر کسی کو نہیں سمجھ آتے نا وہ پرسنل پہ پوچھ سکتا ہے مجھ سے، ٹھیک ہے؟ میں انشاءاللہ دوبارہ ایکسپلین کر کے اس کو بتا دوں گی. اور آج جو ویڈیو بھیجی اس کو لازمی چیک کریے گا آپ لوگ، ٹھیک ہے؟ یوٹیوب پر جا کے. اچھا جی، اب ہم چلتے ہیں ہمارا قرآن کا لیسن ہے اس کی طرف. اچھا، ہمارا جو لیسن ہو گیا تھا آیا نمبر 22 تک، ٹھیک ہے؟ پریکٹس کی تھی آپ سب نے آیا نمبر 22. جب بھی آپ لوگ کا قرآن کا لیسن اسٹارٹ ہو نا تو قرآن پاک کے ساتھ آپ لوگ پینسل بھی ضرور رکھا کریں، ٹھیک ہے؟ اور جس آیا پر آپ کو جو آیا آپ کو پڑھائی جا رہی نا اس آیا پہ آپ نے پینسل پھیرنی ہے. پھیرنے کا مطلب کیا؟ اس ورڈ کے اوپر آپ کی پینسل ہونی چاہیے. صحیح؟ ٹھیک ہے، سورۃ القلم. ٹھیک ہے، اسما پڑھیے گا آیا نمبر 14. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن كان ذا مال وبنين. ان نہیں ہے، حمزہ کے اوپر زبر ہے. sorry جی أن كان ذا مال وبنين. أن كان ذا مال وبنين. أن كان ذا مال وبنين. ٹھیک ہے، آپ کا کانا کا جو فتحہ ہے وہ کھینچ رہے ہیں اور ذا میں آپ الف مدہ کو ڈراپ کر رہے ہیں. دوبارہ سے پڑھے ان کان ذا مال وبنین. أن كان ذا مال وبنين. کانا ہو رہا ہے، نا کھینچ رہے ہیں. کانا، كان ہاں، اور دوسرا کا نہیں، کاف کو باریک پڑھیے، ہیوی نہیں کریے. كا أن كان ذا مال وبنين. كان ذا مال وبنين. كان ذا مال وبنين. نون اب کا ابھی بھی کھینچ رہے ہیں. دوبارہ كان ذا مال. كان ذا مال ذا وبنين. ذا کو کھینچیے، ذا مال وبنين. ذا مال وبنين. پوری آیا پڑھے اور نون کو نہیں کھینچیے گا اور الف مدہ کو ڈراپ مت کیجیے گا. أن كان ذا مال نہ وبنين. نہیں، ابھی بھی ڈراپ کرنی ہے. ان کان ذا أن مال. أن كان ذا مال وبنين. کانا ہو رہا ہے آپ کا، کانا. كان کانا ذا. كان ذا. ہاں پوری آیا پڑھے اسی طرح سے. أن كان ذا مال وبنين. گڈ، نیکسٹ آیا بھی پڑھیے. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. ٹھیک ہے، علیہ میں ہاں کی کسرہ کو کھینچ دیا آپ نے. علیہ
إذا تتلى عليه آياتنا. إذا تتلى عليه آياتنا عليه آياتنا. عليه آياتنا अभी भी कसरा खींचते हैं, अलैहि नहीं है ये, ठीक है, आइन है, और अलैहि, عليه आ नहीं, और अलैहि, عليه हैवी नहीं करें आइन को, आ नहीं है ये, ठीक है, आ बारीक पढ़ना है आपने इसको, और अलैहि, عليه इदा तुतला, यहाँ से पढ़िए, إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين सिर्फ इतना पढ़िएगा, इदा तुतला अलैहि आयातुना। إذا تتلى عليه آياتنا عليه खींचेंगे नहीं, عليه आयातुना, عليه آياتنا या नहीं, या दोनों को खींचेंगे, عليه आयातुना। عليه آياتنا गुड, अभी ठीक था, बट हाँ अभी भी खींच रहा है आपका, खींचे नहीं इसको, عليه आयातुना। عليه آياتنا ठीक है, अब खींचा नहीं था लेकिन पोस्ट नहीं लेना आपने, ठीक है, रुकना नहीं है, एक सांस में पढ़ना है आपने, इदा तुतला अलैहि आयातुना। إذا تتلى عليه آياتنا शाबाश, नेक्स्ट देखिए, قاला, ला खींचेंगे नहीं, قال أساطير الأولين। قال أساطير الأولين ठीक है, असाती नहीं है ये, ती, ठीक है, असातीरुल, أساطير तो को हैवी करिए, असातीरुल, أساطير तई हो रहा है वो आपका, तई नहीं है, ती, असातीरुल, أساطير ठीक है, शाबाश, قال أساطير الأولين। قال أساطير الأولين असाती, तो को हैवी करिए, और असातीरुल अव्वलीन। أساطير الأولين एक दफा दोबारा, असातीरुल अव्वलीन। أساطير الأولين तो पूरा ता की तरह लग रहा है, ती हो रहा है वो पूरा, तुई असातीरुल, أساطير ठीक है, तो में क्या होगा, आपके पीछे से भी जबान उठ जाएगी ना, जबान की जो जड़ होगी वो भी उठ जाएगी, इसको हैवी करने के लिए, एक दफा दोबारा पढ़े, कौला से, قال أساطير ला को खींचे नहीं, ला को खींचे नहीं, कौला असातीरुल, قال أساطير الأولين ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करिएगा, और ठीक है इसमें, जी तस्मिया नेक्स्ट आया पढ़िएगा आप। जी मैम, एक मिनट।
اذان ہو رہی ہے آپ کی؟ جی میم. ٹھیک ہے پھر آپ تھوڑی دیر بعد سنا دیجیے گا. فرزان و جبار آپ سنائیے گا آئے نمبر 16 سے. جی فرزان و جبار. ٹھیک ہے ام رباب جب تک آپ سنا دیں. سناسمه على خرطوم نہیں سنسیمہ. سناسمه على خرطوم. دیکھیں اعلیٰ نہیں ہے، لام کو آپ دوسرے والے لام کے ساتھ ملائیں گے. علی الخرطوم. اوکے میم. سناسمه على الخرطوم. شاباش. دوسرا یہاں پہ بھی اس کو ٹھیک کریں، نون کھینچے آپ کا. سنسیمہ. سناسمه على الخرطوم. ٹھیک ہے نیکسٹ آیا پڑھیے. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. ٹھیک ہے. انا بلوناہم، نا کو کھینچیے دوبارہ سے. انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. گڈ. جنہ، ہاں کی آواز آئے گی آخر میں. جنة. ٹھیک ہے. ایک اور چیز، اصحاب ہا کو ہیوی نہیں کریے، لائٹ پڑھیے. اصحاب الجنہ. أصحاب الجنة. جنہ. جنة. گڈ. نیکسٹ پڑھیے. اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین. إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. ٹھیک ہے. یہاں پہ دیکھیں اق قاف کی آواز کو ہم نے ہلانا ہے. ٹھیک ہے. اذ اقسموا. إذ أقسموا. اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین. إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. مصبحین. مصبحين. ٹھیک ہے. اذ اقسموا صرف اتنا پڑھیے گا. إذ أقسموا. اذ دال کی آواز کو نہیں ہلائیں گے آپ. اذ اقسموا. إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. لیصرمنها. ليصرمنها. 2 کاؤنٹس غنہ کریں یہاں پہ. لیصرمنها. ليصرمنها مصبحین. مصبحين. ہی نہیں، حین. مصبحين. ٹھیک ہے. جی تسمیہ پڑھیے گا. نیکسٹ آیا. جی میم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم ناعمون. فطاف عليها طائف من ربك
طائف من ربك وهم نائمون. آواز آئی؟ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم. ٹھیک ہے، اب ہم نیکسٹ لیسن اسٹارٹ کرتے ہیں ہمارا آیا نمبر 23 سے. میم غلطی نہیں تھی. نہیں، الحمدللہ آپ نے بہتر پڑھا، اچھا پڑھا. بس جو غلطی تھی اس کو آپ خود ہی ٹھیک بھی کر رہی تھی. سوری ٹھیک ہے. آیا نمبر 23. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانطلقوا وهم يتخافتون. پڑھیے گا آپ تسمیہ. جی میم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانطلقوا وهم يتخافتون. فانطلقوا، دوبارہ پڑھیے گا. فانطلقوا. ٹھیک ہے، پوری آیا پڑھیے. فانطلقوا وهم يتخافتون. ٹھیک ہے. ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. دوبارہ. ألا يدخلنها. ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. گڈ. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ خو کا مخرج کیا ہے تسمیہ؟ شروع الگ سے ادنا ادنا الگ سے غین خو شروع الگ ٹھیک سے. ہے، ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم. اور تا کا مخرج؟ تا کا مخرج زبان کی نوک اور سامنے والے اوپر کے دانتوں کی جڑ. زبان کی نوک اور اوپر کا حصہ ٹھیک ہے، دانتوں زبان کی کی جڑ نوک اور اوپر. کے نرم حصے میں لگے گی تو تا ادا ٹھیک، ہوگا. گڈ، بارک اللہ فیکم. اور کاف کا مخرج؟ کاف. کاف کا مخرج اکثر لسان سے ادا ہوتا ہے. زبان کے آخری حصہ اور اس کے بالمقابل تعلق کے نرم حصے سے قوف اور تعلق کے سخت حصے سے کاف. ٹھیک ہے، شاباش. اور اس کا مجموعہ لہویہ حروف ٹھیک، لہویہ. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم. جی اسما، نیکسٹ آپ پڑھیے گا. وغدوا على حرد قادرين. وغدوا على حرد قادرين. وغدوا، دوبارہ سے واو کو ہونٹ گول کر کے ادا کریے. وغدوا. وغدوا وا نہیں، ہیوی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. وا وا. وغدوا. وغدوا ابھی بھی وا ہو رہا ہے، وا نہیں. وا ہونٹوں کو گول کر کے. وغدوا. وغدوا وغدوا على حرد قادرين. وغدوا على حرد قادرين. على عین کو واضح کریے. على حرد قادرين. على على
على حرد قادرين ठीक है, حرد नहीं, حرد قادرين. حرد قادرين शाबाश. नेक्स्ट आया, فلما رأوها قالوا. فلما رأوها قالوا را नहीं, را को हेवी करिए, رأوها. رأوها فلما رأوها قالوا. فلما رأوها قالوا را नहीं पढ़ेंगे आप, रॉ पढ़ेंगी, रअौहा. ठीक है, दोबारा पढ़िए. رأوها फलम्मा से पढ़िए. فلما رأوها قالوا ठीक है, दूसरा कॉलू नहीं, कॉफ को और हेवी करेंगे और जबान की जड़ को तालू के सिर्फ नर्म हिस्से से लगाएंगी. ठीक है, कॉलू. قالوا ठीक है, कॉलू इन्ना लضالून. قالوا إنا لضالون इन्ना को टू काउंट्स कीजिए, कॉलू इन्ना लضالून. قالوا إنا لضالون لضو لا ضو ضاد को हैवी पढ़िए, लضالून. لضالون इसको 6 काउंट्स खींचे आप. ठीक है, ये 6 काउंट यानी कि 6 फिंगर के बराबर खींचा जाएगा. लضالून. لضالون ठीक है. अच्छा, मुझे यहाँ बताया कि ضاد का मखरज क्या है. मैम दुआ जो है वो हाफतुल लिसान से अदा होता है जब जबान के पिछले या एक या दोनों किनारे ऊपर की दाढ़ों के अंदरूनी सतह से लगते हैं। ठीक है, शाबाश, मैम लेकिन ये हमें बाराकल्लाह. फील तो नहीं होते। फेल नहीं होता है, वो आप फिंगर से चेक करेगा अंदर से. पहले आप खुद, जैसे मैंने आई थिंक सो आप लोग को नहीं बताया, लेकिन हमारा जो बेसिक क्लास हो रही है तजवीद की, उसमें वाकई काफी टिप्स दी जाती है कि आप अपने फिंगर को पहले अंदर ले जाके देखिए, जुबान के मोटे किनारे उसको थोड़ा सा रगड़िए, फिर ऊपर से आप मसूड़े के अंदर वाला हिस्सा ना उसको थोड़ा सा रगड़िए फिंगर से. ठीक है, और फिर पढ़िए दौद. या आपको इसलिए भी फेल नहीं होगा, हो सकता है क्योंकि दौद के ऊपर फतहा है. जबर वाले जितने भी हरकत वाले जितने भी हर्फ होते हैं ना, उसमें आपका मखरज का ज्यादा पता नहीं चलता है कि आपकी जबान उस तरफ लग भी रही है कि नहीं. लेकिन जब आप हर्फ को साकिन करके पढ़ते हैं तो उसमें ज्यादा फील होता है. जैसे अगर आप दौद को साकिन करके पढ़ेंगे ना, तो आपको फील होगा कि मेरी जबान के जो मोटे किनारे हैं वो ऊपर लग रहे हैं. और अगर नहीं लग रहे तो समझ जाए मेरा मखरज गलत है, मैं गलत अदा कर रही हूँ दौद को. ठीक है, दोबारा से पढ़िए, लضالون. लद्दोलून जी, क्योंकि आपका दौद का मखरज ठीक नहीं है, पीछे से अदा नहीं कर रही हैं आप. दोबारा से पढ़िए. लद्दोलून ठीक है, बेहतर है, इसको और प्रैक्टिस करिएगा दौद की. ठीक है, पीछे से दौद को साकिन करके प्रैक्टिस करिएगा, इंशाल्लाह इससे ठीक हो जाएगा. दूसरा, आपने यहाँ पे जो मद है ना, मैंने आपको बताया 6 काउंट, तो उसको लाजिम है कि आपने 6 काउंट्स खींचना है, इससे कम नहीं करेंगे आप लोग. ठीक है,
ये लिख लें आप लोग अपने पास, इस मत के ऊपर ही लिख लें 6 काउंट्स, ठीक है। जी फरजाना मैम जबर, एक अब आप बात बोलूं, बोलिएगा। जी जी। ये इनका दर्द ऐसे भी ठीक हो सकता है कि अगर ये एक साइड से लेफ्ट साइड पर से उठाएं और जबान की नोक को लाम के मखरज में रखें, तो वो खुद दौद के मखरज में चले जाती है, जबान टच हो जाती है। ठीक है, एक ट्रिक दफा है आसमा क्या? तरह से, हाँ इस तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, लेकिन हमने कभी की नहीं है इस तरह से, तो मुझे इतना पता नहीं है। आप एक दफा करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है, जिस तरह तस्मिया कहते हैं। हाँ उस तरह भी, यानी कि जबान की जो नोक है, जबान की नोक और उसके पिछले किनारे 8 दांतों के मसूड़े में रखे ना, और पीछे से हम्म। जबान को खाएं, वसत मतलब पीछे से इस तौला होता है जिससे, तो वो खुद दांत में हम्म। लग जाती है, कप शेप जैसा हाँ, बन जाता है ना बीच में, बन जाता है जी। जी तो वो जी बिल्कुल, अदा हो आगे जाती से आपकी जबान भी उठ जाएगी, बट ये कि प्रेशर जो होगा ना वो पीछे होगा आपका दौद में, ठीक है। है। जी प्रेशर मैम आपका सही। साथ पीछे होना चाहिए, हम्म। ठीक है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट आया पढ़ते हम। फरजाना पड़ेगा। बल नहनु महरूमून। बल नहनु महरूमून। नहनु, हा में झटका नहीं देंगे, बल नहनु, बल नहनु न नहीं, मुहर्रमून। नहनु, नहनु हाँ, महरूमून, महरूमून। 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 ठीक है, इसमें रुकेंगे नहीं हम, ठीक है, महरूमून ऐसे नहीं, महरूमून। महरूमून। शाबाश। बल नहनु महरूमून। बल नहनु महरूमून। 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 قال أوسطهم، قال أوسطهم. أو नहीं, أو हो मुकम्मल गोल हो जाएंगे, أوسطهم। أوسطهم. قال أوسطهم ألم أقل لكم، قال أوسطهم ألم أقل لكم. ألم أقل لكم. ألم أقل لكم. قال أوسطهم ألم أقل لكم. قال أوسطهم ألم أقل لكم. أقل नहीं, أقل, قاف, أقل لكم. أقل لكم. ألم أقل لكم لولا تسبحون. ألم أقل لكم لولا تسبحون. لولا تسبحون. لولا تسبحون. حمزة تسبحون. تسبحون. ठीक है, नेक्स्ट है। قالوا سبحان ربنا. قالوا سبحان ربنا. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. रब्बिना, इसको हम 3 फिंगर के बराबर खींचेंगे, और इन्ना कुन्ना, गुन्ना भी हमने 2 फिंगर के बराबर करना है, और खींचना भी है इसको, ठीक है। यहाँ पे अलिफ है ना, इसको हम खींचेंगे, इन्ना, इन, पहले 2 फिंगर, फिर ना, फिर 2 फिंगर, ठीक है। इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन। إنا كنا ظالمين.
ठीक है, गौ थोड़ा सा और वाजे, ज़ालिमीन। ज़ालिमीन। ठीक है वंदना, आप मुझे बताएंगे कौफ का मखरज क्या है? कौफ। असल में मैंने आज बहुत दिनों के बाद क्लास ली है, बहुत सी क्लासें मेरी मिस हो गई है, मुझे मखरिज का ज्यादा पता नहीं है। ठीक है, फिर आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। सही, क्योंकि मखरिज से बहुत आसानी हो जाएगी या पढ़ना तजवीज़ के साथ कुरान, ठीक है। उम्मे रुबाब आप पढ़िएगा। नेक्स्ट आया, जी मैम। फ़अक़बल बअज़ुहुम। फ़अक़बल बअदुहुम। दोबारा फ़अक़, कौफ को एक तो आपने हैवी पढ़ना है, दूसरा यहाँ पे आपकी आवाज हिलेगी कौफ की, ठीक है। फ़अक़बल, फ़अक़बल। शाबाश, हमजा को हैवी नहीं, नहीं, ठीक है। फ़अक़, दोबारा फ़अक़बल। फ़अक़बल बअज़ुहुम। फ़अक़ फ़अक़बल बअदुहुम فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون بعض يتلاومون. بعض يتلاومون بعض غنى होगा यहाँ पे, بعض بعض يتوا سوري मैम يتلا بعض يتلاومون يتلاومون. يتلاومون ठीक है, ला आइन के वास्ते आएगी, ठीक है। यतला, ला, यतलावमून। يتلاومون दोबारा से पढ़िए, फ़अक़बला से, فأقبل بعضهم على بعض يتوالمون بعض يتلاومون. بعض يتلاومون नहीं, यतलावमून. بعض يتلاومون यतलावमून। يتلاومون ठीक है, यहाँ पे भी आपकी आइन की आवाज आ रही है लाम के बाद, यतला ऐसा हो रहा है, यतला, يتلا यतला। बारीक करें, मुंह को अच्छे से खोलिए। يتلا हाँ, और ये थोड़ा सा हैवी हो रहा है, थोड़ा बारीक करिए इसको, यतला। يتلا यतलावमून। يتلاومون गुड, बारकल्लाहु फीकुम। प्रैक्टिस कर रही हैं आप मेरे बाप अलग से कारी जी की मैम जो ऑडियो है, ठीक है। नेक्स्ट आया, قالوا يا ويلنا. قالوا يا ويلنا नहीं, पीछे से थोड़ा सा और ले जाएं, पीछे जबान की जड़ को, قالوا يا ويلنا. قالوا يا ويلنا या को खींचे 2 काउंट्स, या वैलना. قالوا يا ويلنا قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين स्पीड को थोड़ा सा स्लो करिए, या वैलना। 3 काउंट्स खींचे, 3 काउंट्स का अंदाजा आप कैसे लगाएंगी? अपने 3 फिंगर्स को एक एक करके मैम खोलेंगी। जी जी फिंगर्स को ओपन करेंगे एक एक दफा या दो जी दफा जितनी टाइम जी लगे बिल्कुल, इसी तरह से आपने देखना है, या वैलना 3 दफा, 3 काउंट्स आपने लाजमी खींचना है इसको, ठीक है। दोबारा से पढ़े, कौलू से,
قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. अब देखें यहाँ पे इन्ना कुन्ना तागीन, नहीं ऐसे नहीं पढ़ेंगे। इन्ना कुन्ना तागीन। إنا كنا طاغين. मुकम्मल और अच्छा सा गुन्ना होगा। नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद जब भी आते हैं ना, उनमें ज्यादा गुन्ना होता है। इन्ना यानी कि 2 काउंट्स, मुकम्मल गुन्ना, ठीक है। इन्ना कुन्ना। إنا كنا. गुड। قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين। قالوا يا وي سوري قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. ठीक है, गुन्ने की मिकदार अभी भी कम है, लेकिन आपने कोशिश करनी है इस मिकदार को बढ़ाना है, ठीक है। कौलू सिर्फ इतना पढ़िएगा, कौलू। قالوا. कौन है, कौ थोड़ा सा और पीछे ले जाए, कौलू। قالوا. ठीक है, आपको बताया मेरे बाप, कौफ का मखरज क्या है? मैम अक्सर लिसान. अक्सर लिसान, गुड। कहाँ से अदा होता है कौफ? मैम जबान की जड़ और तालू के नरम हिस्से से अदा होता है. जबान की जड़ और तालु के नरम हिस्से से, गुड। और नून का मखरज क्या है? मैम नून का तरफुल लिसान. शाबाश, अदायगी। जबान की नोक और ऊपर वाले दो दांतों के मसूड़ों पे लगती है, लेकिन जबान फैलती नहीं है, मतलब सिर्फ लगती है. ठीक है, फैलती से मुराद ये नहीं है कि आपने ये लाजमी बताना है, बस आपने ये बताना है कि जबान की नोक ऊपर वाले 2 दांतों के मसूड़ों से अदा होता है, ठीक है। ओके मैम. ठीक है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का लेसन यही तक है। मखरिज की अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, और लेसन की भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है कारी अमन और कारी इब्राहिम के साथ, ठीक है। यहीं तक रखते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मैम, जी। मैम रमजान में आप किस वक्त लेंगी क्लास?